अस्सलाम वालेकुम जनाब। नई कॉल 7 नवंबर के लिए लेकर हम हाज़िर हैं और समय पहले रैप अप में हम आपको डिटेल बता चुके हैं जुमे के सेशन की। तो हम सीधा चलते हैं प्रिसाइस लेवल टेबल पे। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है और इसमें जो लेवल्स में तब्दीली आई है वो तमाम आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो येलो लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो यकीनी तौर पे निस्बतन ज़्यादा ताकत रखते हैं, स्ट्रॉन्गर लेवल्स हैं। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, बावजूद इसके कि ये वीक जो है तकरीबन कोई 700-750 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, उसके बावजूद इंडेक्स में एक मज़ाहमत नज़र आती है, एक समझ लीजिए हिचकिचाहट नज़र आती है और ऐसा लगता है कि अभी वो पूरी तरह बुल्स अपने मसल्स को गैदर नहीं कर सके हैं। और मैं समझता हूँ कि बुल्स का जो कंफर्ट जोन है वो मौजूदा क्लोजिंग से तकरीबन 500 पॉइंट की दूरी पर नज़र आता है मुझे। तो उस वक्त तक हम एक बेयकीनी की कैफियत में रहेंगे कि ऊपर नीचे हो, यानी कि रेंज बाउंड हो सकता है। और या ये कि अगर ऊपर जाए तो ये डर लगा रहेगा कि एग्जॉस्शन किसी वक्त भी हो सकती है। ये मामलात इसमें रहेंगे जब तक मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट की दूरी तक नहीं चली जाती। अब अगर कल मार्केट नेगेटिव नंबर में ट्रेड करना शुरू करती है, इफ़ स्टार्ट अप इन नेगेटिव नंबर्स, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो ऐन मुमकिन है कि डिप्रेस आपको नज़र आए। उसका जो स्टार्टअप है वो डिप्रेस नज़र आए। और डिप्रेस होने में क्या होता है, समय पहले आपके वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं और उसके बाद जो है जो मूव है वो बड़ी लिमिटेड रेंज में होती है। तो इस किस्म की डिप्रेशन हो सकती है अगर नेगेटिव नंबर में रहे और 41,694 को ना तोड़े। ये बात बड़ी अहम है। और ऐसी सूरत में आप किसी भी वक्त मार्केट में पुल बैक भी देख सकते हैं। जब तक 694 नहीं टूट रहा, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर 41,694 टूट जाए पहले ही सेशन में तो फिर बड़े मसले पैदा हो जाएंगे और मार्केट 41,512 से लेकर 41,407 तक के एरिया में अपना लो बनाने की कोशिश करेगी। ये पूरा एरिया इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा और अगर तो ये सपोर्ट काम कर जाएगी तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट कोशिश करेगी कि अपने आप को एक नए रेंज में ट्रेड करने की, मज़ीद नीचे ना जाए। और अगर ये वायलेट हो जाता है तो फिर तो बड़ा मसला है। फिर उसके बाद एग्रेशन बड़ी मतलब अच्छा खासा बढ़ जाएगा और हम 100 इंडेक्स को एक मुस्तकिल से मतलब आने वाले दिनों में मुसलसल मंदी के कुछ सेशन देख सकते हैं। तो अगर मैं बुल्स के बारे में बात करना चाहूँ यहाँ, तो मुझे उनकी अप्रोच बड़ी लिमिटेड लगती है मौजूदा हालात में। और जो सिनेरियो चार्ट पे नज़र आ रहा है उनकी अप्रोच लिमिटेड है। वो लिमिटेड किस तरह है? वो इस तरह है कि जिस तरह मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि जब तक 500 पॉइंट की दूरी जो है उसको क्रॉस हम नहीं करते उस वक्त तक एग्जॉस्शन के थ्रेड बरकरार है। तो इसलिए मैंने यहाँ इस बात को कहा है कि जो बुल्स की एफर्ट हैं वो उनकी अप्रोच लिमिटेड हो सकती है। अब अगर मार्केट 41,975-930 एरिया के ऊपर रुकना शुरू करती है पीर के दिन, तो आप एक छोटी मोटी मूव देख सकते हैं जिसमें वॉल्यूम की भी कमी रहेगी और हेजिटेंट किस्म का बिहेवियर होगा। ज़रूर पॉजिटिव नंबर नज़र आ रहे होंगे मगर हेजिटेंट होंगे, अच्छी मूव नहीं होगी। अच्छी मूव चूँकि कंसिस्टेंसी के बाद देखने में आएगी, थोड़ा इंडेक्स को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी 1-2 सेशन की। तो बहरहाल 41,975-930 एरिया के ऊपर रहने से इतना तो ज़रूर होगा कि मार्केट में जो फौरी तौर पे सेलिंग का थ्रेट है वो कम हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। एक शॉर्ट टर्म वेव बन सकती है, ठीक है, जो भले एंड में एग्जॉस्शन पे ख़त्म होगी, जो एंड मुमकिन है कि एंड में एग्जॉस्ट कर जाए, मगर बहरहाल एक शॉर्ट टर्म वेव बन सकती है। तो ट्रेडर्स को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए
اور ٹریگرز جو میں نے بتائیں اس پہ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے. مطلب نیگیٹو ٹریڈ کرتی ہے بیک فٹ پہ, 694 توڑتی ہے تو نیچے تک دیکھیے, ٹارگیٹ کیجیے نیچے اپنی بائنگ کو. شارٹ ٹرم ٹریڈ کو اوائڈ کیجیے. شارٹ ٹرم ٹریڈ کی انٹری لینی تو پھر ڈیرنگ انٹری لیجیے 500 ایریا میں, 41,500 ایریا میں, اور پھر 407 کے نیچے اسٹاپ لاس لیجیے اگر شارٹ ٹرم رسک لینے. تو اس طریقے سے آپ کو تھوڑی اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا پڑے گا. میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں, مارکیٹ ہمیں روزانہ مختلف اسٹریٹجیز استعمال کرنے کا سبق دیتی ہے. ایک طریقہ کار سے ہر روز ٹریڈ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اب چلتے ہیں ہم آپ کے پسندیدہ سیشن یور فیڈ بیک میٹرس. اچھا, آج اتفاق ہے کہ مارکیٹ میں چونکہ ٹریڈنگ بھی نہیں ہونی تھی اور میں نے بھی خاص طور پہ منع کیا تھا, تو لگتا ہے آج کمنٹس بھی ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں, ویڈیو ہماری زیادہ لمبی نہیں ہوگی. ارم احمد فرماتی ہیں آئی آلویز لرن سم تھنگ نیو فرام یور ویڈیوز, لاٹ آف پریز فار یو اینڈ یور فیملی. تھینک یو ارم, اس میں کوئی دو رائے نہیں ارم, میں خود بھی روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں. عدنان گل صاحب کا کمنٹ ہے, خالد بھائی شکریہ SNGP کے لیے, میں نے ان کو خریدا, اپریشیٹ بھائی, ایون آئی ایم ناٹ یٹ یو آر ان گروپ بٹ یو ایڈوائز سون ول بی کسٹمرس. ٹھیک ہے, آئی کے اسیسنیشن اٹیمپٹ کوڈ ریئلی پٹ انڈر پریشر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آئی سیل دوز اسٹاکس آر ان پروفٹ. تو سر آپ نے میری جو اپڈیٹ تھی عدنان گل صاحب, یوٹیوب پہ بھی ہم نے کروا دی تھی رات ہی کو, تو یقیناً آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. تو ہمارا بھی موقف بالکل یہی تھا. عاطف صاحب نے تعریف کی ہے ہمارے کام کی, اسلام لرننگ صاحب نے بھی تعریف کی ہے, بہت شکریہ. لمبی زندگی کے لیے دعا کی ہے, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے, آپ کو بھی اچھا رکھے, صحت مند رکھے. شاہنواز سید صاحب کہتے ہیں کہ BGL اپر لاک پہ کلوز ہوا ہے, کوئی خاص ریزن؟ سر جی ریزن ذرا مجھے کم ہی پتہ ہوتے ہیں, کیونکہ میں ریزنوں کے پیچھے کم بھاگتا ہوں. میں تو چارٹسٹ ہوں, ٹیکنیشین ہوں, چارٹ کو دیکھتا ہوں اور میری ساری توجہ مرکوز ہوتی ہے چارٹ کیا کہہ رہا ہے. اس سے زیادہ ہاں کچھ کان میں پڑتا ہے بھی ہے, اگر کوئی مجھے بتا بھی دے کہ فلانے اسٹاک میں تیل کا کنواں نکل آیا ہے, تب بھی میں جا کے چارٹ ضرور دیکھتا ہوں, سیدھا اس کو خریدنے نہیں بھاگتا. تو لہٰذا میرے علم میں ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے BGL کے حوالے سے. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کمنٹ سیکشن ختم ہوا, اور آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے جس میں ہماری ڈیلی کالز, اگر آپ اسکرپٹ کالز یا کموڈیٹیز کی کال, کموڈیٹیز ٹریڈنگ کرتے ہوں, فوریکس ٹریڈنگ کرتے ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہوں یا اسٹاک ایکسچینج میں کرتے ہوں, روزانہ کی کالز اگر آپ کو مطلوب ہوں تو آپ ہمارے نمبر 034561904443 پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.